डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं। सदर मुंतखब होते ही डोनाल्ड ट्रंप की दौलत में कितना बड़ा इजाफा देखने में आया और उनको ऑफिशियली क्या क्या मराहत मिलेंगी और उनकी सैलरी कितने लाख डॉलर है, ये तमाम तर तफसीलात हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम तर तफसीलात आपको समझ आ सकें। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं और ये 47वें अमेरिका के सदर हैं। उन्होंने 295 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए, जबकि दूसरी जानब जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उन्होंने 226 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर स्टैंड करती हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो टोटल वोट्स की तादाद है वो है जी 7 करोड़ 33 लाख और 76 हज़ार, जबकि जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उनके जो वोटों की कुल तादाद बनती है वो है 6 करोड़ 90 लाख और 40 हज़ार, जो कि अच्छा खासा फ़र्क बनता है। इलेक्टोरल वोट्स के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ, जो लोग इलेक्टोरल वोट्स के बारे में नहीं जानते, अब यूएस का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर 538 इलेक्टर्स मौजूद हैं, यानी कि 538 में से जो मेजॉरिटी ऑफ 270 जो इलेक्टोरल वोट्स हासिल करेगा वो अमेरिका का सदर करार पाएगा। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त तक 295 इलेक्टोरल वोट्स हासिल की हैं और वो अमेरिका के 47वें बाज़ाब्ता तौर पर सदर बन चुके हैं। सदर बनने के साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो जो मराहत मिलेंगी या जो सैलरी उनको मिलेगी, वो तमाम तर तफसीलात अभी हम डिस्कस करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सदर बनने के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल वेल्थ है उसके अंदर कितना बड़ा इजाफा देखने में आया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को जो ऑफिशली गवर्नमेंट की जानिब से जो उनको एज अ प्रेसिडेंट मराहत और सैलरीज मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर सैलरी के हवाले से हम बात करें, जो बेसिक सैलरी डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी एनुअली वो 4 लाख डॉलर्स है। इसके अलावा 1,69,000 डॉलर्स वो अलाउंसेस की मद में मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और ये किस तरीके से चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को या किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। अब 4 लाख बेसिक सैलरी और 1,69,000, ये तकरीबन 5,69,000 डॉलर्स का एनुअल फिगर बनता है। इसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसकी बेसिक सैलरी के अलावा बहुत ही लेविश किस्म की मराहत से नवाजा जाता है, जिसमें सबसे पहले तो उनकी हेल्थ केयर आती है, फिर उसके साथ साथ उनका जो ओवरऑल इंटरटेनमेंट है वो इसमें शामिल होता है। ट्रैवल की अगर बात करें तो ट्रैवल का एक बहुत बड़ा पार्ट इनके अलाउंसेस में शामिल होता है। हाउसिंग और सिक्योरिटी भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये 2001 से रिमेन अनचेंज्ड है, यानी कि अब तक ये चेंज नहीं हुए। और ये अमेरिकन कांग्रेस की जानिब से ये जो फिगर्स हैं ये 2001 में सेट किए गए थे किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, ये जो फिगर्स हैं ये बहुत सारे ममालिक की निस्बत काफ़ी हद तक कम हैं। यानी कि अगर हम मिसाल ले लें सिंगापुर की, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो एनुअल सैलरी बनती है वो 1.6 मिलियन यूएस डॉलर्स बनती है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बेसिक सैलरी महज 4 लाख डॉलर है, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस बनता है। अब सिक्योरिटी में और ट्रांसपोर्टेशन में यूएस के प्रेसिडेंट को क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, आइए वन बाय वन वो भी हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल मराहत के साथ साथ अगर बात की जाए तो यूएस के प्रेसिडेंट को और भी बहुत सारी लग्जरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैसर आती हैं। मिसाल के तौर पर वाइट हाउस में रिहाइश एक बहुत अहम पार्ट है यूएस प्रेसिडेंट की अलाउंसेस या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में से। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू एयर फोर्स वन, जो कि यूएस का एक जाना माना मैं समझता हूँ कि एक त्यारा है जो कि एक्सक्लूसिवली जो स्टेट हेड होता है वो यूज़ करता है। इसके अलावा मेरीन वन तक रसाई यूएस प्रेसिडेंट की होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आर्मर्ड लेमोजीन्स का जो फ्लीट है वो हर वक्त प्रेसिडेंट के साथ मौजूद रहता है। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सीक्रेट सर्विसेज प्रोटेक्शन का स्क्वाड अच्छी खासी तादाद में यूएस प्रेसिडेंट को हर वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को मिलती हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के फ़ौरन बाद।
یہ تو وہ ہو گئی تمام تر تفصیلات جو آفیشلی کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ کو ملتی ہیں، جو کہ اب 47ویں یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنل ویلتھ کے حوالے سے۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ملٹی بلینئر تو ہیں ہی، یو ایس کے پریزیڈنٹ بننے کے فوراً بعد ان کی ویلتھ میں ایک اچھا خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ لگژری پراپرٹیز ہو گئیں، گولف کورسز ہو گئے، ہوٹل چینز ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی میڈیا کمپنی یعنی کہ ٹرمپ میڈیا، یا جس کو ٹروتھ سوشل بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ اب ڈیفرنٹ ادارے اپنی ڈیفرنٹ سرویز اور ڈیفرنٹ رپورٹس ڈونلڈ ٹرمپ کی ویلتھ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ آئیے ون بائی ون وہ تمام تفصیلات، وہ رپورٹس آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے حوالے سے اگر آپ کو بات کریں، اس کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے 500 امیر ترین افراد میں سے 479 نمبر پر فال کرتے ہیں، اور بلومبرگ کے سروے رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت جو ویلتھ ہے اس کی ورتھ 6.49 بلین یو ایس ڈالرز بنتی ہے۔ فوربس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، فوربس میگزین کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کل ورتھ ہے وہ 8 بلین یو ایس ڈالرز بنتی ہے، جو کہ اچھا خاصا ڈیفرنس ہے بلومبرگ بلینئر انڈیکس میں اور فوربس کی رپورٹ میں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویلتھ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آئیے بھی چلتے ہیں تیسری رپورٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل یہ کلیم کرتا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ویلتھ ہے اس ٹائم وہ 7.5 بلین یو ایس ڈالر سے لے کے 10 بلین یو ایس ڈالرز تک بنتی ہے۔ تو اس میں اگین ایک سڈن انکریز دیکھنے میں آیا ہے۔ ابھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میڈیا کمپنی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ورتھ سپٹمبر میں کیا تھی، اور ریسنٹ ویڈنسڈے کو یعنی کہ بدھ کو جو مارکیٹ اوپن ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو میڈیا کمپنی میں شیئرز ہیں جو کہ 114.75 ملین ہیں، جو کہ اچھا خاصا بڑا فگر ہے، ان کی ورتھ کیا بنتی ہے۔ لیٹ سپٹمبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میڈیا کمپنی ہے ٹروتھ سوشل، ڈونلڈ ٹرمپ کے شیئرز کی جو ورتھ ہے وہ 4 بلین ڈالرز بنتی تھی۔ ابھی لاسٹ ویڈنسڈے کو جو مارکیٹ اوپن ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو شیئرز کی ورتھ بنتی ہے، اور شیئرز کی تعداد میں اگین آپ کو بتاتا چلوں 114.75 ملین جو شیئرز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا کمپنی میں، ان کی ورتھ ویڈنسڈے کو 4.8 بلین یو ایس ڈالرز بنتی ہے۔ یعنی کہ ایک مہینے کے اندر یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میڈیا کمپنی ہے اس میں جو ان کے شیئرز ہیں ان کی ورتھ میں 800 ملین کا یو ایس ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ پاکستانی کھربوں روپے بنتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انکریز ہے، کیونکہ جو انویسٹر ہیں ان کا اعتماد امریکہ کی اکانومی پہ بڑا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ کے آنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جو اکنامک معاملات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو باقی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پراپرٹیز ہیں یا جو اوورال امریکہ کی پراپرٹی مارکیٹ ہے اس میں یقینی طور پر اضافہ آنے والے دنوں میں دیکھنے میں آئے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔